जय हिंद। देखो आज आम कौन देखा जे भारतर किसी सांस्कृतिक नृत्य एवं भारतर सांस्कृतिक भाषा आम केतटा लेखे अच्छी। देखो आमर भारतीय सांस्कृतिक नृत्य जो नहीं सांस्कृतिक नृत्य जहाँ आम इंग्लीश कहते कल्चराल डांस कौन कहते कल्चराल डांस। भारतर कल्चराल डांस केतटा अच्छी ना 8टा कल्चराल डांस आमर अच्छी। भारत विभिन्न राज्य गुड़िक भारतीय संविधान द्वारा मान आम कह भारत सरकार द्वारा कौन कर8टा आमर डांस को डांस मान नृत्य को सांस्कृतिक नृत्य मान्यता दी सेपरी आम आउ गोटे टपिक देखा भारत सांस्कृतिक भाषा मान पुरातन भाषा केतटा अच्छी पुरातन जेपरी आम जानते जे भारतीय संविधान आमर कौन से 343 आमर कौन 22टा भाषा सरकारी भाषा मान्यता मिली आउ आमर कौन अनुसूची अनुसूची आमर कौन 8 रे आमर केतरा भाषा आमर लिखाई ना 22टा सरकारी भाषा अच्छी। किंतु एठी आमे देखिबा जे कल्चरल लैंग्वेज जाका हम कहते सांस्कृतिक भाषा भारत रे आमर केतरा अछि ना आमर सांस्कृतिक भाषा भारत रे कोन अछि 6टा अछि। या को हम कहते मानचित्र रे आज हम कहते याको देखिया पे चेष्टा करिबा कोन बना मानचित्र रे जहां भी मतलब हम देखुचंती ता हमर कहते जल्दी हमर कोन मन रही अछि। देखो आम प्रथम देखिए कौन ना 1 नंबर आम क्या देखा भारत सांस्कृतिक नृत्य आमर केतटी अच्छी ना आम भारत सांस्कृतिक नृत्य केतटा अच्छी 8टा अच्छी। जपरी आम देखा ये आमर कौन अच्छे केरल बेली आमर कौन अच्छी गोटे आमर राज्य अच्छी कौन अच्छी केरल केरल बेली राज्य अच्छी एवं केरल आमर कौन जे भारत सरकार 2टी कौन नृत्य को सांस्कृतिक नृत्य मान्यता दे केतोटी नृत्य को दे 2टा गोटे आमर कौन कथकली 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 आउ गोटे कौन अच्छी ना मोहिनी एटम कौन अच्छी मोहिनी एटम मोहिनी एटम हेले केरल केतटा सांस्कृतिक नृत्य अच्छी जहाँकि भारत सरकार द्वारा कौन जे मान्यता दी ना केरल 2टा अच्छी गोटे कथकली आउ कौन मोहिनी एटम 2टा है आमर देखो जे एठी हमर तमिलनाडु हमर गोटे राज्य अछि कोन अछि तमिलनाडु 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 कोन जे गोटे ही सांस्कृतिक नृत्य अछि जा को भारत सरकार कोन करचंदी मान्यता दैछंती से हला कोन ना हमर भरतनाट्यम हेले आपन परीक्षा रे पचा दो जे भरतनाट्यम केउ राज्य रो ना तमिलनाडु हे तापर हमर असला कोन जे तापर हमर असला कोन जे तमिलनाडु ऊपर भी हमर कोन छी आंध्र प्रदेश अछि कोन छी आंध्र प्रदेश आंध्र आंध्र हेले आंध्र प्रदेश रे हमर केतरा अछि देखो ये हमर 3 नंबर हेला आंध्र प्रदेश रे हमर गोटे अछि जाका हम कोन कहजती ना कुचिपुड़ी कोन कहजती कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी हेले आंध्र प्रदेश सांस्कृतिक नृत्य गोटे अछि जाकि भारत सरकार मान्यता दैछंती सेला कुचिपुड़ी तापर हमर अछि कोन जे ओडिशा ओडिशा रे हमर कोन अछि एडी हमर कोन अछि ओडिशा अछि हमर हेले ओडिशा रे हमर गोटे कोन जे ओडिशा रे मतलब हमर कोन गोटे नृत्य अछि जाका हम कहजती ओडिसी नृत्य कोन कहजती ओडिशा रा ओडिसी नृत्य ओडिसी जोडा कि भारत सरकार द्वारा कोन मिलछि देखो हमर सांस्कृतिक नृत्य मान्यता मिलछि ओडिसी नृत्य है तापर एडी हमर अछि कोन जे एडी हमर अछि उत्तर प्रदेश हमर अछि कोन अछि उत्तर प्रदेश हेले उत्तर प्रदेश रे हमर गोटे कोन अछि ना अछि कथक बेली रे हमर गोटे कोन अछि नृत्य अछि कोन अछि ना कथक कथक देखो कथक कली हमर कोन अछि केरल रे गोटे कली लागिला मिछ माने केरल की कली कथक कली सेपरे हमर उत्तर प्रदेश रे हमर कोन अछि कथक हला कंफ्यूज हेबे नै दिगारे तापर हमर एठी अछि कोन जे मणिपुर हमर अछि मणिपुर राज्य अछि मणिपुर रे मतलब कोन जे गोटे हमर अछि सांस्कृतिक नृत्य जाका हम कहते कोन जे ना मणिपुरी एरा तो सहज है मणिपुर सांस्कृतिक नृत्य रे हम कोन है मणिपुरी तापर हमर अछि कोन जे एठी आसाम हमर अछि कोन अछि ए पूरा एरिया हमर कोन जे आसाम रो गोटे सांस्कृतिक नृत्य अछि सांस्कृतिक कोन नृत्य अछि जाका हम कहते कोन जे सतारा कोन कहते 8 7 हेले एपरिया पर हमर कोन अछि ना 8टी हमर कोन अछि भारत सरकार द्वारा 8टी राज्य रे 8टी सांस्कृतिक नृत्य अछि माने 17 राज्य रे 8टी सांस्कृतिक नृत्य अछि
ଯେପରି ଭାବରେ ଆପଣ କଣ ଯେ ହେତୁ ରଖିପାରିବେ ଆମେ କହିପାରିବେ ନା କେରଳରେ ଆମର ଦୁଇଟା ଅଛି କେରଳରେ କେତେଟା ଅଛି ଦୁଇଟା ଅଛି ନା କେରଳରେ ଆମର କଣ କେରଳ କି କଲି କଥକ କଲି ଗୋଟେ ହବ ମୋହିନୀଆଟ୍ଟମ ହେଇଯିବ କୋଉଠି କେରଳରେ ହେଲା ତାପରେ ଆମର ତାମିଲନାଡୁରେ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ଭାରତର ଶେଷତମ ସ୍ଥାନ ଆମର କଣ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିର ଆମର ଭାରତର କଣ ଅଛି ନା ଆମର କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଅଛି କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଆପଣ ହେତୁ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଭାରତରେ ଭରତନାଟ୍ୟମ ଆମର କୋଉଠି ଅଟେ ନା ଆମର ତାମିଲନାଡୁର ଅଟେ ତାପରେ ତା ଉପରକୁ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି କଣ କୁଚିପୁଡି କଣ ହେଇଯିବ କୁଚିପୁଡି ଆଉ ଓଡିଶାରେ ତ ଆପଣ ହେତୁ ରଖିଦେବେ ଓଡିଶାର ଅଟେ ତାପରେ ମଣିପୁରର ଅଟେ ତାପରେ ଆମର ଆସିଲେ କଣ କଥକ ଆମର କାହାର ଅଟେ ନା ଆମର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ ନୃତ୍ୟ ହେଲା କଣ କଥକ ତାପରେ ଆମର କଣ ହେଲା ନା ଆସାମର କଣ ଯେ ସତାରା ଏପରି ଆମର କଣ ଅଛି ଆଠଟା ଆମର କଣ ଅଛି ଭାରତର ସଂସ୍କୃତ ନୃତ୍ୟ ଆମର ଅଛି ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଭାରତରେ ଆମର କଣ ଯେ 6ଟି ଆମର କଣ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାଷା ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଲଚରାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ହେଲେ କି ଆମର କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ଆମର କଣ 6ଟା ଯେପରି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଯେ ସଂସ୍କୃତ ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ଭାଷା କୋଉଟା ଅଟେ ନା ସଂସ୍କୃତ ଅଟେ କୋଉଟା ଅଟେ ନା ସଂସ୍କୃତ ଅଟେ ସଂସ୍କୃତକୁ ଆମେ ଲିଖିଦେବା ଆଗେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତକୁ ଲିଖିଦେବା ଯେ ଏଇ ଭାବରେ ହେଲା ଆମର କଣ ସଂସ୍କୃତ ଅଟେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ କଣ ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ହିଁ କଣ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ପରିମାଣରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଆମର କଣ କୁହାଯାଉଛି ମାନେ ଏଠି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ହିଁ କଣ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଆମର ଅଧିକ କୁହାଯାଉଛି ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା କଣ ନା ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯିବ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି କଣ ଅଛି ଏଇଠି ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ ଅଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଣ ଅଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଗୋଟେ କଣ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଭାଷା ଅଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ଭାଷା କନ୍ନଡ ସେଇଟା ଆମର କଣ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାଷାର ଏକ କଣ ଯେ ତାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଏ ମୁଁ 2 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଦେଲି ନା କନ୍ନଡ ଆମର କଣ ନା ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାଷା ଅଟେ ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା କଣ ଯେ କେରଳ କଣ ହେଲା କେରଳର ସରକାରୀ ଭାଷା କଣ ଅଟେ ନା ମଲୟାଲମ ହେଲେ ମଲୟାଲମ ବି ମଧ୍ୟ କଣ ନେଇଛି ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି ମଲୟାଲମ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଆମେ ଦ୍ରାବିଡ ଅଞ୍ଚଳରେ କହୁଛି କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ରାବିଡ ଅଞ୍ଚଳରେ କହୁଛି ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କେଆର ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମଲୟାଲମ କଣ ଯେ କେରଳ ମଲୟାଲମ ଆମର କଣ କେରଳ ତାପରେ 4 ହେଲା ଆମର ଏଠି କଣ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ଆମର ଏଠି କଣ ଅଛି ନା ଏଇଟା ତାମିଲନାଡୁ ଅଛି ଆଉ ତାମିଲରେ କେଉଁ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ନା ତାମିଲି ଭାଷା କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାମିଲି ଆମର କଣ ଯେ ତାମିଲନାଡୁ ତାମିଲି ମଧ୍ୟ ଆମର କଣ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାଷା ଅଟେ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର 5 ନମ୍ବର ଆମର ଓଡିଶାରେ ଆମର କେଉଁ ଭାଷା କହୁଛି ନା ଓଡିଆ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର କଣ ଅଟେ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର କଣ ଯେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାଷାର ଏକ କଣ ତାକୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କଣ ନା ତେଲୁଗୁ 6 ନମ୍ବର ଆମର କଣ ଅଟେ ତେଲୁଗୁ ଆମର କୋଉଠି ଅଛି ନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଷ୍ଟେଟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ତେଲୁଗୁ ମଧ୍ୟ ଆମର କଣ ଅଟେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାଷାର ଆମର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି ହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାଷା ଆମର ଭାରତରେ କେତେଟା ଅଛି ନା ଆମର 6ଟି ଆମର ଅଛି ଆପଣ କହିଲେ କଣ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଣ ଯେ ଆମର ଆଗକୁ କଣ ଯେ ପାର୍ସୀ ଭାଷାକୁ ବି ମଧ୍ୟ କଣ ମିଶା ପାଇଁ ମିଳିକି ଯୋଜନା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ କଣ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଯେବେ ମିଶିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇକି ଛାଡିଦେବି ମାନେ 2024 ମସିହାରେ ଆମର କଣ ଯେ 6ଟା ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାଷା କଣ ଯେ ରହିବ ଆଉ 3ଟି ଭାଷାକୁ କଣ କରାଯିବ 3ଟା ଭାଷାକୁ 2024 ମସିହାରେ ଆକୁ କଣ ଯେ ଏଡେ କରିବାର କଣ ପ୍ରয়োଜନ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଏଟେ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଯେ 9ଟା ଯାକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାଷା ପୁଣି ଥରେ କଣ ଏକ କ୍ଲାସ କରିକି ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଭାରତରେ 6ଟି ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାଷା ଅଛି କଣ ହେଲା ନା ସଂସ୍କୃତ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ କନ୍ନଡ ହେଇଯିବ ମଲୟାଲମ ହେଇଯିବ ତାମିଲ ହେଇଯିବ ତେଲୁଗୁ ହେଇଯିବ ଓଡିଆ ହେଇଯିବ ଏପରି ଭାବରେ ଆମର କେତେଟା ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାଷା ଅଛି ନା 6ଟା ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାଷା ଅଛି ଏହା ଆମର କଣ ଯେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ କଣ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କଣ ଯେ ବିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରୁଛ ଆପଣ ଏହାକୁ କଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବାକି ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ କଣ ହବ ଯେ ଏ ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଯେ ଅପଡେଟ ଦେଇଦେବି ଆଜି ଏତିକି ଜୟ ହିନ୍ଦ।